وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسبه بي من نعمة بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك يا الله. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة 1000 مرة. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب.
يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق سلام قولا من رب الرحيم 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 يا لطيف 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 الفاتحة.
الفاتحة إلى سيدي يا حبيبي أبو حميد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي والده وصوله وفروعه ومشايخه وتلميذاته أن الله يغفر لهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا إياكم من عباده الصالحين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat kembali bertemu di Majlis Ar-Rawdah ini dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa di rumah, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin dan kita akan langsung masuk pada kitab yang pertama atau bab yang pertama, bagian yang pertama, yaitu tentang Kitabul Ilm, bab tentang ilmu. Karena yang kemarin itu pembukaan, selanjutnya cuman isinya penjelasan tentang metode beliau dalam membagi si kitab ini. Dibagi jadi 4 ya. Ihya Ulumuddin itu isinya menjadi 4 bagian. Yaitu 1/4 yang pertama bagian tentang ibadah, 1/4 yang kedua bagian tentang adat kebiasaan dalam kehidupan sehari, bagian yang ketiga tentang amalan-amalan yang akan menghancurkan seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagian yang keempat adalah amalan-amalan yang akan menyelamatkan seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kita masuk pada 1/4 bagian yang pertama. Jilid pertama itu diawali dengan Kitabul Ilm, bab tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi wa fihi sab'atu abwab. Kitab ilmu, bab ilmu, di dalam bab ini dibagi menjadi 7 bab. Ya, ada 7 pokok bahasan. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ta'alimi wa ta'allumi. Menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, dan keutamaan menuntut ilmu. Jadi bab yang pertama, kitab ilmu dibagi menjadi 7 bab. Jadi Imam Ghazali memang juga senang bagi 7 itu senang. Jadi 4, di 1 dibagi itu 7. Jadi 7 bab. Nah, bab yang pertama tentang ilmu itu sendiri keutamaannya bagaimana, kemudian mengajarkan ilmu keutamaannya bagaimana, menuntut ilmu keutamaannya bagaimana. Kemudian al-babut tsani, bab yang kedua yang menjelaskan fi fardil aini wa fardil kifayati minal ulum wa bayani haddil fiqhi wal kalam min ilmi din wa bayani ilmi al-akhirah wa ilmi dunya. Bab yang kedua menjelaskan tentang mana ilmu yang fardhu ain, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, mana ilmu yang fardhu kifayah, ilmu yang sebagian umat Islam sudah ada yang menguasai maka yang lain gugur kewajibannya. Kemudian bahasan tentang batasan ilmu fikih, yang disebut ilmu fikih itu yang mana. Kemudian pembahasan tentang ilmu agama, ilmu akhirat dan ilmu dunia. Bab yang ketiga al-babut tsalits fima ta'udduhul 'amah min ulumuddin wa laysa minhu. Bab yang ketiga menjelaskan berbagai macam ilmu yang menurut orang awam dianggap sebagai ilmu agama, ternyata dia bukan ilmu agama. Wa fi bayanu jinsil ilmi al-madhmum wa qadrih. Dalam bab yang ketiga ini akan dibahas tentang berbagai jenis ilmu yang tercela dan kedudukannya dalam agama. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi afatil munadharah, dampak negatif atau bahaya bagi perdebatan. Itu bahayanya perdebatan. Wa sababu istighalin nas bil khilaf wal jidal, dan sebab-sebab atau segala hal yang menyebabkan masyarakat lebih suka sibuk berbeda pendapat dan sibuk berdebat. Al-babul khamis, bab yang 5, fi adabil muallim wal muta'allim.
adab yang harus dimiliki oleh seorang pengajar maupun seorang penuntut ilmu. Al-babus sadis fi afatil ilmi wal ulama wal alamat al-fariqah bainal ulama dunya wal akhirah. Tentang dampak negatif ilmu, dampak negatif ulama, tentunya di sini ilmu yang enggak bermanfaat, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, wal alamat al-fariqah, dan tanda-tanda yang membedakan baina ulama dunya wal akhirah. Mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Al-babus sabi', bab yang ketujuh, fil aqli wa fadlihi wa aqsamihi wa ma jaa fihi minal akhbar. Tentang keutamaan akal dan berbagai jenis akal. Ya, jenis akal serta berbagai kisah atau riwayat yang menjelaskan keutamaan dari akal tersebut. Kita akan mulai di bab yang pertama. Al-babul awwal fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi wa syawahiduhu minan naqli wal aqli wa fadilatul ilm. Bab yang pertama membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan ta'lim atau mengajarkan ilmu, wa ta'allum, keutamaan belajar, wa syawahiduhu, dan di bab ini dijelaskan dalil-dalil tentang kemuliaan ilmu, belajar dan mengajar tersebut, baik berasal dari minan naqli, dari dalil naqli, yaitu Al-Quran, hadits maupun khobar, ucapan para ulama atau para sahabat, wal aqli, juga dalil berdasarkan dalil akal, ya, menurut logikanya bagaimana fadilatul ilm. Sekarang masuk yang pertama, fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Quran qauluhu azza wa jal. Dalil-dalil yang menjelaskan kemuliaan ilmu di dalam Al-Quran, di antaranya wahyu Allah dalam surat Al-Imran ayat 18. Al-Imran ayat 18. Qauluhu azza wa jal, wahyu Allah azza wa jal berbunyi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa thallata bi ahli ilm wa nahika bi hadza syarafan wa fadlan wa jilaan wa nubla. Di dalam surat Al-Imran ayat 18 Allah mewahyukan yang artinya Allah telah bersaksi. Ya, Allah telah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Allah. Wal malaikatu, malaikat juga bersaksi demikian. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan juga bersaksi demikian. Kata Imam Ghazali, perhatikan di ayat ini. Di ayat ini bagaimana Allah memulai wahyunya dengan dirinya sendiri. Allah yang bersaksi. Sebetulnya Allah enggak butuh kesaksian siapapun. Allah bersaksi. Setelah Allah yang bersaksi, siapa yang bersaksi? Yang menyatakan. Jadi Allah menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Setelah Allah siapa? Ternyata para malaikat. Setelah para malaikat siapa? Tidak dikatakan manusia. Kalau urutannya mestinya Allah, malaikat, manusia. Tapi Allah enggak ngomong manusia karena tidak semua manusia mau bersaksi. Ya, tidak semua manusia mau bersaksi. Kalau malaikat pasti semuanya bersaksi. Tapi di sini dikatakan yang mau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, hanyalah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang punya ilmu yang dia menegakkan keadilan. Ini kok ternyata banyak orang bodoh bersaksi. Ya, bersaksi yang dimaksud bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, yang betul-betul bisa menghayati, memahami tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan cukup menunjukkan kemuliaan dan keutamaan orang yang punya ilmu. Ya, dari sekian banyak makhluk Allah ternyata yang disebut sama Allah dalam Al-Quran adalah orang yang berilmu. Allah pertama, kedua malaikat, yang ketiga orang yang berilmu. Kemudian di dalam surat Al-Mujadilah ayat 61, Al-Mujadalah ayat 61. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan
Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi orang-orang yang beriman itu derajatnya diangkat sama Allah dibandingkan yang tidak beriman. Diangkat derajat bagaimana? Ya memang di sisi Allah tuh ada darajah, tingkatan-tingkatan. Darajat itu jamak dari darajah. Ada tingkatan. Surga juga ada tingkatannya. Rank pangkatnya, kalau orang itu biasanya di militer atau kepolisian ada balok 1, nanti balok 2, nanti balok 3. Ada tingkatan pangkatnya. Ada mayor, ada kapten, ada sersan, ada jenderal dan seterusnya. Nah, di sisi Allah juga demikian. Orang-orang yang beriman diangkat derajatnya dibandingkan yang tidak beriman. Walladzina utul ilma darajat. Tetapi kalau orang yang beriman dan punya ilmu sama Allah, yang punya ilmu ini derajatnya diangkat sekian derajat di atas orang yang beriman. Bukan diangkat 1 derajat, bukan ya. Bukan yang berilmu tingkatannya lebih tinggi 1 derajat dibanding orang yang beriman. Enggak begitu. Tetapi yang berilmu diangkat kedudukannya di sisi Allah, derajatnya itu pangkatnya sekian derajat dengan bentuk jamak. Artinya banyak sekali pangkat orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Nah, berapa banyaknya itu? Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi 100 darajah ma baina darajatain masirah 500 am. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini memang sejak kecil punya banyak keistimewaan. Ya, punya banyak keistimewaan. Karena beliau itu masih sepupunya Rasulullah SAW. Kemudian salah satu istri Rasulullah SAW juga masih bibinya. Sehingga pernah beliau tidur di rumahnya Rasulullah SAW. Masih kecil ya. Tidurnya itu di antara Rasulullah dan istrinya. Kalau orang sekarang apa? Dikeloni ya. Di antara Rasulullah SAW dan istrinya. Rasulullah SAW suatu malam bangun sholat tahajud. Sayyidina Abdullah bin Abbas kemudian juga ikut bangun sholat tahajud. Cuman sholatnya masih kecil di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Sama Rasul dipegang telinganya gitu ya, dijewer gitu, pindah kanan gitu ya. Dipindah sebelah kanan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ini rajin ngabdi melayani Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat begitu, ngabdi melayani Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mau wudu. Ketika mau wudu, airnya belum ada. Ya, airnya belum ada. Sayyidina Abdullah bin Abbas segera lari ambil air. Wudu itu air yang digunakan untuk berwudu. Diserahkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul pun senang. Ya, senang karena kalau bahasa saya, sahabat yang satu ini berpikir 4 langkah ke depan atau 10 langkah ke depan. Enggak pakai disuruh atau diberi langkah, udah mikir sendiri. Memang seharusnya mukmin itu gitu. Bukan man by the order. Ada istilahnya man by the order. Manusia yang sekedar melaksanakan order pesanan. Disuruh begini baru jalan, suruh begini baru jalan. Ya alhamdulillah bagus, sudah mau melaksanakan pesanan. Cuma ini tingkatannya tingkatan orang biasa. Kalau sahabatnya Rasulullah SAW dididik menjadi orang yang luar biasa. Jadi belum diperintah dan Rasul nggak mungkin sama memerintah gitu. Rasulullah itu suka melakukan semuanya sendiri karena nggak mau ngerepotkan orang. Karena tahu Rasulullah SAW nggak mau ngerepotkan orang, sahabat ini berupaya memajukan dirinya sendiri, berpikir, ambil air, serahkan Rasulullah SAW. Hasilnya apa? Rasul bersabda di situ, didoakan. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Atau kama qala sallallahu. Itu asal usulnya doanya buat Sayyidina Abdullah bin Abbas yaitu, ya Allah, jadikan dia orang yang punya pemahaman terhadap agama dan berilah dia kemampuan untuk menakwilkan Al-Qur'an. Kemampuan untuk menakwilkan
Al-Quran. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dikomentari oleh para ulama. Beginilah orang kalau mau ngabdi sama ulama. Orang kalau mau ngabdi sama ulama, sama orang soleh, sama aulia, melayani, ya melayani. Hasilnya apa? Di antaranya ini ada doa-doa tidak terga. Ketika senang gitu, akhirnya keluar doanya. Lah itu yang ditunggu-tunggu. Bukannya datang moro yai dungonipun gitu ya. Ya dikasih doa, tapi doa biasa. Doa yang munculnya cuman ketika diminta. Lain doa yang muncul spontan, tak donga gitu ya. Itu lain itu. Itu nilainya langsung bus ke langit karena hatinya ketika itu terbuka langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa taala dan penuh semangat. Seperti doanya Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, didoakan paham agama dan juga bisa menguasai ilmu takwil. Makanya ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, sudah digandeng oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk masuk majelisnya sahabat-sahabat senior yang udah tua, yang ilmunya tinggi-tinggi. Ketika itu para sahabat sempat protes kepada Sayyidina Abdullah, kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Protesnya bagaimana? Kami masing-masing juga punya anak. Anak kami nggak ada yang ngajak, kami ajak ke sini. Ini kan majelis khusus orang-orang yang berilmu senior. Kata Sayyidina Umar, ini yang saya bawa lain. Coba saya buktikan kemampuannya kepada kalian semua. Maka bertanyalah Sayyidina Umar ibn Khattab kepada sepupu Rasulullah SAW ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai sepupu Rasulullah SAW, coba engkau tafsirkan surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa maksudnya? Dijawab, oh itu surat maksudnya menjelaskan tentang akan atau sudah saatnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Surat itu berita dari Allah akan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dekatnya ajalnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat langsung kaget semua. Kok bisa begitu? Walaupun di ayat-ayatnya nggak ada yang menjelaskan ajalnya Rasul SAW. Ya coba dibaca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan fath. Fath di situ maknanya banyak, secara zahir penaklukan kota Makkah. Kemudian kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kalau udah Rasul selesai tugasnya, ya akan kembali kepada yang memberi tugas. Berarti Rasul SAW mau meninggal dunia. Rasul dulu diusir dari Mekah, sekarang udah kembali ke Mekah. Dulu Rasul agamanya ditolak, sekarang masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Berarti tugas Rasul SAW sudah selesai. Kalau udah selesai, kembali kepada yang memberi tugas. Sahabat nangis waktu itu ya, menangis dan kemudian mengatakan, "Ya, kalau yang seperti ini boleh diajak masuk ke majelis khusus kita." Nah, ini menunjukkan jangan sembarangan anak kecil dibawa majelisnya orang besar. Ada adabnya. Tapi kalau anak kecil, anak muda yang punya potensi, jangan dihalangi masuk majelisnya orang yang besar. Ini contoh Sayyidina Umar tidak takut dicela oleh atau ditegur oleh sahabat yang lain. Sayyidina Umar. Kenapa? Tahu potensinya. Nah, orang dulu begitu. Orang dulu tuh kalau lihat ada anak muda yang punya potensi, gak nakut-nakut untuk mengorbitkan. Ya diorbitkan. Nih, kamu baca qasidah. Suaranya enak. Masih muda suaranya enak. Diorbitkan, kamu yang baca qasidah. Kamu yang ceramah. Nih ya, kamu ceramah. Diorbitkan demikian. Biar apa? Biar kemampuannya itu semakin matang. Ya, kemampuannya semakin matang. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika masih kecil pernah terlambat ke masjid untuk sholat berjamaah. Beliau berkata, dulu kami itu bisa ngerti sholat udah bubar, sholatnya udah selesai karena mendengar suara takbirnya para sahabat yang keras suaranya. Habis sholat ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa dengar bisa tahu, oh udah selesai sholatnya, karena gemuruh suara zikir habis sholat itu didengar jauh dari luar masjid. Ini menunjukkan dulu Rasulullah SAW dan para sahabat kalau habis sholat zikirnya suaranya keras. Nah ini dalil boleh orang itu berzikir dengan suara keras. Terus pintas tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Jadi beliau dikasih sama Allah kemampuan untuk menakwilkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran bukan berdasarkan haditsnya Rasulullah SAW, tapi berdasarkan pemahaman yang Allah berikan ke dalam dada beliau. Dan ilmu takwil ini, ya namanya takwil, diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari satu orang soleh ke orang